Gigigil ako ha. Tawagin ko mama mo. Oh, si yung isa dyan. Shoot mo! Ay! Shoot mo, Pao! Shoot mo, Paulo! Shoot mo, Paulo! Pa-boxer na yung short. Paulo, ang laki kasi. Huwag kang anumin, mabibilis yan kahit maliliit yan. Yung mga player natin, 30 na. Maliliit yan. Shoot mo! Go! Ay! Ay! Yun! Maganda yan. Ginawa mo, Paulo. Nagbe-bear brand pa yan eh. Bata pa yan eh. Eto, nagre-red horse na to eh. Napagod na yan oh. Sige! Nice one! Nice one, Paulo. Isang place ka. Pasa agad. Liam. Shot mo! Yan. Ayan! Ay. Yun. Nice pass. No. Video clips nila. Si Liam. Hinga-hinga. Oxygen. Shoot mo. Shoot. Yes. Nice, Pau. Malamig na yung iced tea, Paulo. Shoot mo! Ano pa lang yan ah? Naman po ang ating mga senior. Away highlight. Intindihin na po natin ang ating mga